देख मधुमाया जीवन विश्व देख मधुमाया। ए जातिर अस्मिता को रुद्धिमंत करिथिबा कवि गंगाधरंकर 150तम जन्मवार्षिकी को वर्षव्यापी समग्र राज्य रे पालन करिबा पई संकल्प नैछंती संवाद आम ओडिशा परिवार। पवित्र गम्हा पूर्णिमा स्वभाव कविंकर जन्मतिथि रे आम ओडिशार अध्यक्ष श्रीजुक्त सौम्यरंजन पट्टनायक भुवनेश्वर कलिंग हॉस्पिटल सन्निकट स्वभाव कविंक प्रतिमूर्ति रे पुष्पमाल्य प्रदान करी एही वर्षव्यापी कार्यक्रम शुभारंभ करथिले। गंगाधर मेहर ओडिया भाषार संकट समय रे से भाषा को बंचाई रखिया पाई जो उद्यम करथिले एवं जो भली परिस्थिति रे उद्यम करथिले ता आम समस्त जो माने ओडिया ओडिया होचु प्रेरणार उत्स ही रहिबो। तेणु आज तांकर ए जन्मदिन रे मु समस्त को आह्वान करबा को चाहे जे गोटे जाति भाषा बिना बंची पारिबो नाही। आम जदि निजको जने ओडिया जाति बोली भाबुचु ताहले ओडिया भाषार सुरक्षा आम समस्त दायित्व हेबा उचित। मते कहीं लागुची ओडिशार जो माने सफल जो माने ऊपर को उठिचंती जो माने ओडिशार सब किछि सुविधा सुजोग हासिल करूचंती सेमानंकर ओडिया भाषा प्रति एते आग्रह बा अनुराग आउ नाही। स्वभाव कविंकर जन्मतिथि अवसर रे संवाद आम ओडिशा भुवनेश्वर इडकल प्रेक्षालय रे आयोजन करिथिला कार्यक्रम ओडिया अस्मितार 150 श्रावण। भाषा जाति शासन एवं विकास एगुड़िक भितर जो निबिड़ संपर्क अच्छी से संपर्क को तालंतु जोड़िबा पई चेष्टा करिबा जेमिति गंगाधर गोटे समय रे जोड़िबा पई चेष्टा करथिले जा फल रे आमे ओडिया भाषार स्वातंत्र्य ओडिशार गठन एवं परवर्ती समय रे ओडिशार स्वाभिमान विषय रे चिंता करूछु। मु आपण मान को समस्त को आह्वान करूची आसंतु गंगाधर को स्मरण करिबा तांकर ए उक्ति को मने पकाइबा एवं मातृभाषार सुरक्षा पाई उन्नति पाई जत्पर नास्ति उद्यम करिबा। शासन रे विकास रे एवं जाति निर्माण रे सब क्षेत्र रे भाषा टिके पछकु चली जाउची। এই कार्यक्रम आलोचना सभा मंच रे अध्यक्ष सौम्यरंजन पट्टनायक थिले समकालीन ओडिया साहित्यर यशस्वी पुरुष श्रीजुक्त चंद्रशेखर रथ और कवि श्रीजुक्त रमाकांत रथ। अमृतमय अमृतरय मिशिबी अमृत सागरे अमृतस्य पुत्राः बोली आम शुणीचु वेदवाणी किंतु गंगाधर मेहर को शुणु से किपरि चमत्कार भाव में निजर आत्मपरिचय देइछन्ति एवं कहा पाखरे से नतजान प्रार्थना करुछन्ति से किछि किछि प्रत्येक कवि गोटे अर्थरे विप्लवी जहाँ थाए ताकू से सम्मान दियंती सत किंतु अतिक्रम करि जांती। सेहीपरि जो आमर साधारण पूजा प्रार्थना ताकू सामान्य कटाक्षपात करी से लिखिछन्ति तांकर विश्व जीवन अत्यंत स्मरणीय केते मात्रा भ्रांत विश्व जीवन हे तुमको करुणा सिंधु बोलिबाकू मोर बोलिबाकू मन बळु नाही जेणु सिंधु तव कृपा बिंदु तुम्भ भजन रे हेबी नाही नाथ माला जपिबाकू बाध्य कोटि कोटि रवि कंठी से मालार केजपि करिब साध्य देईनाह बल पद धूଳି घेनी पारिब नाही मुंड कोटि कोटि ग्रह धूଳି रूपे तुम पदे होइछन्ति रुंड। यहीपरि जुक्ति माध्यम रे भक्ति प्रकाश करिवार दृष्टांत क्वचित मिले। निर्वासिता सीता को सकाळु सकाळु आश्रमर जड़े अंत्यवासिनी उठे दे कहते वर्तमान जाओ तमसा नदी रे गाध गाधेबा बेल हेलाणी। तमसा नदी नील नयन रे उत्कंठा सहित सीता को अपेक्षा करिछि। सीता नदी रे प्रवेश कला मात्रे कहिछि मालो तू आसिबु बोली मोर आशा नथिला तू आसिलु मो परि भाग्यवती आउ केही नाही। केते जन कवि
ପ୍ରକୃତିକୁ ମଣିଷ କରିଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଧର କରିଛନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ବା ପୂର୍ବ ଲିଖିତ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସେସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ବିଦ୍ରୋହ ନାହିଁ କି ପ୍ରତିବାଦ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତା ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ଅବତାର। ସେ କବିତାର ଯୋଡ଼ିଏ ପଂକ୍ତି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଧନେ କୃତ ହେଉଥାଏ ଯାହାର ବିଚାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ଅବତାର। କରୁଥାଏ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ଅବତାର। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଥମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡାକ ଟିକଟର ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ହେଉ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ କୃତିକୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକାଶନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କୃତିକୁ ନେଇ, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସଭା ସମିତି ଆୟୋଜନ ପୂର୍ବକ ଏକ ଜାଗରଣର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛୁ। ଆଲୋଚନା ସଭାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଥିଲା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣକୁ ନେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଇରା ମହାନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ରଚନାକୁ ନେଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶିତ ହୋଇଥିଲା ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସରଳ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭବ ସବୁ ଭରିଦେବାରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ମାତା ପିତା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଅଛୁ ବିନୟୀ, ମନରେ ଦୋଷ ନ ଧରିବ କେହି। ଆହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁହିଁ, ସର୍ବ ଏକ ମେଳ ହୋଇଣ ସକଳ ହରି ବୋଲ ତ ସବହି। ଆହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁହିଁ, ସର୍ବ ଏକ ମେଳ ହୋଇଣ ସକଳ ହରି ବୋଲ ତ ସବହି। ଶୁଣ ଆହେ ସଭାଜନ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ, কবি গঙ্গাধর গাথা করিবি গায়ন। আজকু 150 বর্ষ হইলাଣି গত, তথাপি তাঙ্কর কৃতি রহিছি জীবিত। প্রকৃতি পাইছি জীবন জীবন জীবন। মঙ্গলে আইলা উষা বিকচ রাজীব দুষা, জানকী দর্শন তুষা হৃদয়ে বহি। মঙ্গলে আইলা উষা
বিকচ রাজীব দৃশা জানকী দর্শন তৃষা হৃদয়ে বহি কর পল্লবে নিহার মুক্তা ধরি উপহার সতীଙ୍କ বাসবাহার প্রাঙ্গণে রহি কলকণ্ঠ কণ্ঠে কহিলা কলকণ্ঠ কণ্ঠে কহিলা দর্শন দিয় সতী রাতি পাহিলা কলকণ্ঠ কণ্ঠে কহিলা কলকণ্ঠ কণ্ঠে কহিলা দর্শন দিয় সতী রাতি পাহিলা মুনি মুখ বেদ সোন পূর্ণ কলা তপোবন উঠিলা ভেদি গগন উচ্চ ওঙ্কার মুনি মুখ বেদ সোন পূর্ণ কলা তপোবন উঠিলা ভেদি গগন উচ্চ ওঙ্কার বৈকুণ্ঠে দেই ত্রুপতি অনন্ত শ্রুতি কি গতি বিহিলা কি সরস্বতী বীণা ঝঙ্କାର বেଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜଳ ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଯେହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ
ମଧୁମୟ